ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦିଆର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇବେ। ଭାରତର ମସିହା, ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, 32ଟି ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ, 64ରୁ ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟର ଧନୀ, ବିଶ୍ୱ ନଲେଜ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର, 1933 ମାର୍ଚ୍ଚ 4, 9:30 ମିଟିଂ ହେଉଥାଏ ବମ୍ବେର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସମସ୍ତ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମେସେଜ ଐତିହାସିକ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କ'ଣ ସେ ମେସେଜ। କାହିଁକି 1933 ମସିହାରେ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ବମ୍ବେଠାରେ ଇଏ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ମେସେଜ ଲଗଭଗ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାବା ସାହେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେସେଜଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏ କଥା ବି କହିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିଫରେନ୍ସ କରି କହୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 17 ପାର୍ଟ 3 ପେଜ ନମ୍ବର 88, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 17 ପେଜ ନମ୍ବର 88, ବମ୍ବେ। ସେଦିନ ଥିଲା ସଟରଡେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ଥିଲା, 1933 ମସିହା ଥିଲା ଏବଂ 9:30 ସମୟରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବମ୍ବେଠାରେ ବାବା ସାହେବ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆହତ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏ କଥା କହିଲେ? ମୁଁ ରିଫରେନ୍ସ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆମେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆହତ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହୁଁ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା, ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ବାବା ସାହେବ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ଆର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଲା, ଆପଣ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଣିଷ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁଜନ ସମାଜ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ଆଘାତ ହେଉଥିବ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଭାବନାର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୋ ସମାଜକୁ ବା ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିରେ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଭଗବାନ ୟା ସୁପରମ୍ୟାନ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଏଇ କଥା ବି ସେ କହିଥିଲେ, ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରୁଇନ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ଯେଉଁ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ର ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାବା ସାହେବ କହିଛନ୍ତି, ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ର ଆଇଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରୁଇନ୍ ଅନ୍ ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନିପ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ର ଆଇଡିଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଦାତା। କୌଣସି ହିରୋ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭଗବାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁ ୟୁଆର ସେଲ୍ଫ। ବାବା ସାହେବ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ 4ରେ ସେ କହନ୍ତି,
I may add that those ideas of hero worship, defection, and neglect of duty have ruined Hindu society. এই হিরো ওয়ার্ସିप ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମାଜ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିରୋ ୱାର୍ସିପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ସେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ନିଜେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଉପରବାଲା ଉପରେ ଭରସା କରେ। ତାର ସକ୍ସେସ୍ ଓ ଫେଲର କାରଣ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ହିରୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ଏଠି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି ଏଥିପାଇଁ ରୁଇନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ହାଭ୍ ରୁଇନ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି। କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହିରୋକୁ ଭରସା କରିଦିଅନ୍ତି, ଉପରବାଲା ଉପରେ ଭରସା କରି କାମ କରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସମାଜଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଗକୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆମ ସମାଜକୁ ଯେ କେବେ ବି ହିରୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହିରୋ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫେଲୁର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି, ବିଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଲାମିଟି ଆସେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ହିରୋ ୱାର୍ସିପ ବା ସୁପରମ୍ୟାନକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ନୂତନ ନୂତନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଥଟ୍, ବିଚାର ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିକୁ ଫେସ୍ କରିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସୁପର ନେସନ୍ ହେଇ ବାହାରିପାରିଛନ୍ତି, ଉଭରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାପାନ ଉପରେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରାସ୍ତିରୁ ବି ସେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁପରମ୍ୟାନକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେଥିରୁ ଉଭରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହେଲା, ପାଣିକୁ ବି ପିଓର କରିଦେଲେ ଆଜି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଜନବସତି କରିପାରିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଜାପାନ ସୁପରମ୍ୟାନ ଉପରେ, ଭଗବାନ ଉପରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଜାପାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନର ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଲେ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇ ଆଜି ବାହାରି ପାରିଲେ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇ ବାହାରି ପାରିଲେ। କାରଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକଶିତ ହେଲା ଓ ନଲେଜ କଲା। ବାବା ସାହେବ ଏ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଏବଲିଶ ୟୁର ସ୍ଲେଭେରୀ ୟୁରସେଲ୍ଫ। ବାବା ସାହେବ ପେଜ୍ 89 ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ଆପଣ ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଉପରବାଲା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ସୁପରମ୍ୟାନ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଇଏ ଡୁ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ସୁପରମ୍ୟାନ। ଏମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ବାବା ସାହେବ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅପନ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ସୁପରମ୍ୟାନ। ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ଗଡ୍ ଆସିକି ବା ସୁପରମ୍ୟାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇପାରିବ, କେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କୌଣସି ଗଡ୍ ବା ସୁପରମ୍ୟାନ ଆସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର 89 ପେଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 3ରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଚାପ୍ଟର 20 ପଢ଼ିବେ, ପେଜ୍ 89 ପଢ଼ିବେ ଓ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାରଣ ତଥ୍ୟର ସହ କହିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ୟୁର ସାଲଭେସନ୍ ଲାଇ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର। ପୁଣି ବାବା ସାହେବ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ ହେଲେ ହିଁ ହେବ। ଯେତେ ସୋସିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ବି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ଗରିବରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା। ପୁଣି ରିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛି 89 ପେଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 ଏବଂ ଲାଇନ୍ 2, ୟୁଆର ସାଲଭେସନ୍ ଲାଇ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର।
लाइन सहित कहीदेली आपण मानकू द्वितीय लाइन पढ़ंतु 89 पेज द्वितीय लाइन रे पढ़ंतु बाबा साहेब कहते आपण मुक्ति राजनैतिक क्षमता द्वारा ही हो पार आपण को गरीबरू दूर करा जाय पारिबो आपण को अभाव दूर करा जीवो आपण को इकोनॉमिक स्टेटस बढ़िबो सोशल स्टेटस बढ़िबो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका को आपण कंट्रोल को आनी पारिबे केतेबेले जदि राजनैतिक क्षमता आपण हासिल करि पारिबे and not in making the pilgrims and observations of past बाबा साहेब पुणी कहते ये लाइन थर्ड रे पेज 89 पैराग्राफ 2 लाइन थर्ड रे कहती आपण तीर्थयात्रा कले मंदिर मस्जिद बुलिले चर्च गुरुद्वार बुलिले भी आपण केबे भी मुक्ति पाई पारिबे नहीं आपण को गरीब दूर हब नहीं आपण को जाति प्रथार मुक्ति मिलिबो नहीं आपण को अन्याय रोका जीव नहीं आपण को माँ भौणी अत्याचार बंद हब नहीं प्रतिदिन दलित महिला को रेप विथ मर्डर हेबाटा बंद हब नहीं प्रतिदिन छात्र छात्री को स्कूल कॉलेज विद्यालय रे जो एट्रोसिटी होती ताहा बंद हेब नहीं बाबा साहेब एक कथा कहते तेणु आपण एटा भरोसा करंतु नहीं जी आपण मंदिर चलीगले चर्च चलीगले गुरुद्वार चलीगले मस्जिद चलीगले आपण को जाति प्रथार मुक्ति मिलिबो दासत्वर मुक्त मिलिबो एटा भूल तेणु आपण ही एठर मुक्ति पाई पारिबे पुणी बाबा साहेब कथा भी कहती आपण जेते भोक उपास रुहतु व्रत करंतु मास मास आपण खाद्य ग्रहण न करी व्रत उपवास करंतु आपणकर दासत्व मुक्ति हेबनी जाति प्रथा लुप्त हेब नहीं केवल राजनैतिक क्षमता हासिल कले ही आपण ए दुखरु मुक्त हो पारिबे बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ा सुंदर भाषा 1933 4 मार्च बॉम्बे 9:30 कि सुंदर वक्तव्य से देते आउ से दिन से 10,000 लोक हृदय को जीति जाते 10,000 लोक गुंजरण हो जाता जे से माने अंधविश्वास को संस्कार दूर हेबे एवं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे निजर मुक्ति पाई निजर परिवार मुक्ति पाई आग को जीवे आउ से दिन ही 10,000 लोक शपथ करते एजुकेशन को वेरी इंपोर्टेंट देले आउ जो मैंने से दिन मीटिंग रे अटेंड होते से परिवार आज भारत डिफरेंट जगह इकोनॉमिकली सोशियली एजुकेशनली बहुत मजबूत होती बाबा साहेब भाषण एते मजबूत थिला से दिन बाबा साहेब पुणी कहती 4th लाइन रे devotion to scriptures would not free you from your bondage want and poverty बाबा साहब कहते जो मूर्ति जो फोटो जो 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 पूजा जो 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 पुराण शास्त्र वेद वेदांत को पूजा जदि करिवे बा त्यागी ही जीवे ताको पढ़िबे अध्ययन करिवे एवं ताको अक्षर अक्षर पालन करिवे जीवन रे उतारिवे फिर भी आपणकर गरीब दूर हब नहीं आपणकर जो दासत्व अच्छी जो 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 असुच्छता अच्छी से कहीं बंचेबे नहीं आपण वेद वेदांत रामायण गीता महाभारत बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहेब पढ़िबे सही अनुसार आपण जीवन को बितेले भी आपण जाति प्रथा लुप्त हब नहीं आपण गरीब मुक्ति मिलिबो नहीं आपण घृणार मुक्ति मिलिबो नहीं बाबा साहेब कहते मुक्ति जदि पाउछंती निजर क्षमता ऊपर डिपेंड करंतु केवल एजुकेशन गोटे मार्ग तेणु बाबा साहेब कहती you have not saved by starvation you will not save anything by penance by puja religious fast and austerities बाबा साहेब कहती आपण तपस्या करंतु किछि मुक्ति मिलिबोनी आपण व्रत उपवास करंतु किछि मिलिबोनी के आपण को दुख दूर करि परिबे नहीं आपणर मुक्ति आपण हाथ रे ये कथा बाबा साहेब अम्बेडकर कहते पेज 89 पैराग्राफ 3 वॉल्यूम 17 पार्ट 3 चैप्टर 20 लास्ट कथा से कहती लास्ट पैराग्राफ 89 रे कहती बाबा साहेब यू कैप्चर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग एथि आपण को लॉ मेकिंग क्षमता को कैप्चर करिया पड़िबो लॉ मेकिंग क्षमता कोठी अछि लोकसभा और राज्यसभा स्टेट विधानसभा विधान परिषद ताको कैप्चर करंतु जदि लॉ मेकिंग क्षमता को कैप्चर कर देबे आई मीन एमएलए एमपी निजर पठै पारिबे आपणकर मुक्ति सुनिश्चित केडे बड़ कथा बाबा साहेब अम्बेडकर एठी कहउछथि यू कैप्चर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग पैराग्राफ 3
ର ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन रे कथा लिखा है पुणी थर रेफरेन्स करुच्ची 1 2 3 4 5 5 and 6 फिफ्थ लाइन फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन कहते यू कैप्चर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग आपण मान पावर ऑफ लॉ मेकिंग कैप्चर करने पड़ो पावर ऑफ लॉ मेकिंग लॉ कौटी तैयारी हुए कानून कौटी तैयारी हुए पार्लियामेंट रे हुए लोकसभा राज्यसभा दी जन मिसिकी देशर आईन बनाती स्टेट रे विधानसभा और विधान परिषद आईन बनाती तेणु आपण मैंने आपंकर भोट को प्रॉपर्ली यूज करी बहुजन समाज को ही भोट दिंतु मनुवादी पार्टी को भोट देले भी आपंकर मुक्ति हम ना आप बर्तमान जानी सारी भारतर द्वितीय पोजिशन रोकथिबा नागरिकंकर अवस्था कौन होची वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवस्था कौन होचंती वॉइसलेस तेणु आपणक पार्टी आपणक जाति आपणक सुरक्षा दब तेणु बहुजन समाज एक कथा भाविबा पड़ो बाबा साहेब को भाषण बहुत पावरफुल भाषण था इट इज देयरफॉर योर ड्यूटी टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम फर्स्ट टू वर्शिप एंड पेनेंस एंड अप्लाई इट टू कैप्चरिंग द लॉ मेकिंग पावर तेणु आपणकर माइंड को डाइवर्ट करेंगे कौ जगह पट डाइवर्ट करेंगे जो आप जो पूजा करुँच जो उपवास करुँच जो व्रत करुँच जो हबिस करुँच जो तपस्या करुँच आप माइंड से पूरा डाइवर्ट कर देते ताकू चेंज करंतु एजुकेशन प्रति आपण माइंड को परिवर्तन करंतु पूजा पद्धति तपस्या भोक उपवास व्रत कले आपण केबे भी किसी हेबनी तेणु माइंड डाइवर्ट करी लॉ मेकिंग पावर को कैप्चर करने को ही पड़ो लॉ मेकिंग पावर कैप्चर दुईटा उपाय आसे भोट द्वारा नेता बाछिकी द्वितीय जाऊा नेता ब्रेनी थीबार अच्छी वो बाबा साहेब को विचार वो अम्बेडकर को विचार को जानीबार अच्छे देशर संविधान को जानुबार अच्छे से ही नेता मान ही लोकसभा और राज्यसभा प्रश्न जवाब देवे प्रश्न पचारे कानून बनइबे और जदि आप मनुवादी पार्टी रे नेता ही चली जीवे से केबे भी लॉ बन पारिबो नाही से साधारण जीवन बीतेबे आमर आमर गोटे लोकल लैंग्वेज देशिया भाषा एटा का जीवन उठ बोले उठते रहा बस बोले बसते रहा आई मीन आम लोकल भाषा रे गोटे शब्द अच्छी एटा कि जीवन उठे बोले उठबार अच्छी बस बोले बसबार अच्छी यही अवस्था हम से नेता मानकर जदि कौन पॉलिटिकल पार्टी दया जाऊँच आज भारतर अवस्था से आज ओडिशार अवस्था भी से 57 ରୁ 58 जन एमएलए थाई कि भी लॉ मेकिंग हो पार एससी एसटी फेवर रे हेबो भी नहीं कारण से उठ बोले उठी बस बोले बसुवे कारण आगामी दिन में टिकट मिलबार न मिलबार भय तांकू उजागर करुए तेणु बाबा साहेब कहते आपंकर माइंड को डाइवर्ट करेंगे जो 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 पट आपंकर अटेंशन को चेंज करती किसी लोक अच्छा आप अटेंशन को डाइवर्ट कर दौरान कौड़े आप अटेंशन नहीं जाती चर्च पट मस्जिद पट गुरुद्वार पट मंदिर पट ताकि आप जाई व्रत उपवास हविष कर पागला हेबे लॉ मेकिंग क्षमता भूली जीवे एजुकेशन को भूली जीवे पॉलिटिकल ताकत को भूली जीवे वो गुलाम होकर रहिबे से माने शासक हेबे तेणु बाबा साहेब अम्बेडकर एक कथा कहते आपण कैप्चर करंतु पॉलिटिकल पावर देन आपणकर मुक्ति सुनिश्चित आपण मन देखुछन वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन आमर चैनल आज स्पीचटा केमी आज भिडियोटी केमती लगिला आपण मतामत देबे आपण मु जहाँ कही ताकू अंध भाव ग्रहण करेंगे ना तेणु बाबा साहेब अम्बेडकर पुस्तक एटा इंग्लिश राइटिंग पुस्तक एटा हूँ वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 88 89 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ लास्ट मु आपण मन को बुझेदेली टॉपिक रे बाबा साहेब स्पीच थिला जे आपण केबे भी डिपेंड होंतु ना कौन व्यक्ति को डिपेंड होंतु ना सुपरमैन को डिपेंड होंतु ना हीरो वर्शिप करंतु ना हीरो वर्शिप आपण को कमजोर कर दिए आपण को सुचिंतित मतामत देवे वर्तमान पर्यंत जदि आप इभेन चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे आ नुआ नुआ तथ्य आम बाबा साहेब विषय आपणकर मुक्ति विषय आपण को जोगेवा प्रयास करेंगे थैंक यू।